ସମୟରେ ନା ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଖରାପ କାମ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଖୁସିରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଖରାପ କାମ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଖୁସିରେ ରହିଥାନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ କାମ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦୁଃଖରେ ରହିଥାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ କଥା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ, କୋଇଲାକୁ ନା ଯେତେ ବି ତମେ କ୍ଷୀରରେ ଧୁଅ, ଯେତେ ବି ତୁମେ ସଫା କର, ହେଲେ ତା କଲର କେବେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇନଥାଏ। ସେ ଯେଉଁ କଳାକୁ ସେହି କଳା ହିଁ ହୋଇ ରହିଥାଏ। କ'ଣ ପାଇଁ? କ'ଣ ପାଇଁ? କୋଇଲା ତା ରଙ୍ଗ କେବେ ବଦଳାଏ ନାହିଁ। ମଣିଷ ସେହିଭଳି। ଗୋଟିଏ ମଣିଷକୁ ନା ତୁମେ ଯେତେ ଭଲ କଥା କୁହ, ଯେତେ ଭଲ ବାଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର, ହେଲେ ଲୋକମାନେ ଭଲ ବାଟକୁ ଆସିନଥାନ୍ତି। ତୁମେ ମାନେ ଜାଣିଥିବ ଏ ଦୁନିଆରେ ନା ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖରାପ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଯଦି କିଏ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ କି ତୁମ ସାମ୍ନାରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଖରାପ ଲୋକ ଅଛି, ତୁମେ ତାକୁ ଭଲ ବାଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯେବେ ବି ହେଲେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଅ। ଯେବେ ତୁମେ ମନରେ ଚାହିଁଥାଅ, ମନରେ ଭାବିଥାଅ କି ମୁଁ ଏ ଲୋକଟାକୁ କେମିତି ଭଲ ରାସ୍ତାକୁ ଆଣିବି, ଏ ଲୋକଟା ବହୁତ ଖରାପ ବାଟକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି, ବହୁତ ଖରାପ କାମ କରୁଛି, ବହୁତ ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମନରେ ରଖୁଛି, ତାକୁ କେମିତି ମୁଁ ଭଲ ବାଟକୁ ଆଣିବି, ଭଲ ରାସ୍ତାକୁ ଆଣିବି, ତୁମେ ତା ପଛରେ ତୁମର ରାତି ଦିନ ଏକ କରିଦେଇଥାଅ। ତୁମେ ତାକୁ କେମିତି ଭଲ ରାସ୍ତାକୁ ଆଣିବ, ତୁମେ ତା ପଛରେ ପଡ଼ି ଯାଇଥାଅ। ହେଲେ ସେ ଲୋକ ତୁମକୁ ହିଁ ଖରାପ ଭାବିଥାଏ। ସେ ଲୋକ ତୁମର କୌଣସି କଥାକୁ ମାନି ନଥାଏ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ବି ଖରାପ ହୋଇଥାଅ, ସେ ଲୋକ ବି ତୁମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଖରାପ କହିଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ତୁମେମାନେ ତ ମନରେ ଭାବିଥାଅ କି ମୁଁ ଏ ଲୋକଟାକୁ କେମିତି ଭଲ ରାସ୍ତାକୁ ଆଣିବି, କାରଣ ତୁମେ ସେ ଲୋକଟାକୁ ବହୁତ ନିଜର ଭାବିଥାଅ। ତୁମେ ମନରେ ଭାବିଥାଅ କି ଇଏ ମୋର ଗୋଟେ ନିଜର ଲୋକଟା, ଇଏ ଭଲ ଲୋକଟା, ମୁଁ ଆକୁ ଯେମିତି ବି ହେଉ, ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଉ, ମୁଁ ଆକୁ ଭଲ ରାସ୍ତାକୁ ଆଣିବି, ଭଲ ବାଟକୁ ଆଣିବି। ହେଲେ ସେ ଲୋକ ନା ତୁମର କେବେ କଥା ମାନି ନଥାଏ। ତୁମେ ମନରେ ଭାବିଥାଅ କି ନା, ମୋତେ ଯେତେ ବି କଷ୍ଟ ହେଉ, ଇଏ ଯାହା ବି ଆଜି କରୁଛି, ଯାହା ବି ଖରାପ କରୁଛି, ଯାହା ସହିତ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତାକୁ ଭଲ ରାସ୍ତାକୁ ନେଇ ଆସିବି, ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇଦେବି। ହେଲେ ସେ ତୁମ କଥା ଶୁଣି ନଥାଏ। କାରଣ ଶୁଣି ନଥାଏ କ'ଣ ପାଇଁ? କାରଣ ସେ ତୁମକୁ ତା ନିଜର କେବେ ଭାବି ନଥାଏ। ସେ ମନରେ ଭାବିଥାଏ ଏ ଲୋକଟା ମୋତେ ଯାହା କହୁଛି ମୋ ଖରାପ ପାଇଁ କହୁଛି, ମୋ ଭଲ ପାଇଁ ସେ କହୁନାହିଁ। ଯଦି ବି ସେ ଜାଣିଥାନ୍ତା କି ଏ ଲୋକ ମୋ ଭଲ ପାଇଁ ମୋତେ କିଛି କହୁଛି, ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସୁଧୁରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତା। ହେଲେ ସେ ମନରେ ଭାବୁଛି ଯେ କି ଏ ଲୋକ ମୋତେ ଯାହା ବି କହୁଛି ମୋ ଖରାପ ପାଇଁ କହୁଛି, କାରଣ ତାକୁ ଭୁଲ ଠିକ, ଭଲ ଖରାପର ଅନୁମତି ନାହିଁ। ସେ ଜାଣିନି ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ସେ ଠିକ କରୁଛି କି ଭୁଲ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ମନରେ ଭାବୁଛି ଯେ ମୋତେ ଯିଏ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି ଭୁଲ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଠିକ କରୁଛି, ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଛି, ଭଲ ବାଟରେ ଚାଲିଛି, ଏମିତି କିଛି ସେ ପିଲା ତା ମନରେ ଭାବିଥାଏ। ହେଲେ ତୁମେମାନେ ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣିଥାଅ, ଯଦି ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଖରାପ, ଆଜିକାଲି ସମୟରେ ବହୁତ ଲୋକ ଏମିତି ବହୁତ ଖରାପ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ହେଲେ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଥିବ ଗୋଟିଏ ଖରାପ ଲୋକ, ଖରାପ ସେ କେମିତି ହୋଇଥାଏ? ସେ ଗୋଟେ କୌଣସି କାରଣ ଦ୍ୱାରା ସେ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ଖରାପ ସେ ତା ମନରୁ କେବେ ହୋଇନଥାଏ। ଯଦି କେବେ ଜୀବନରେ ତା ସହିତ ସେମିତି କେହି ଖରାପ କରିଥାନ୍ତି, ତାପରେ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗୋଟେ ଖରାପ ହୋଇକି ବାହାରିଥାଏ। ସେ ମନରେ ଭାବିଥାଏ କି ଲୋକ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ତ କେହି ଭଲ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ କାହିଁ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଭଲରେ ରହିବି, ମୁଁ କାହିଁ କାହା ସହିତ ଭଲରେ କଥା ହେବି, ବା ମୁଁ କାହାର କ'ଣ ପାଇଁ ଭଲ ଚିନ୍ତା କରିବି।
सेथिपाई से केबे मनरे भल चिंता करि न थाए। से भाबी थाए मनरे मो पाई जो माने समेते खराब चिंता करूछंती सेमानंकर मु तो खराब करिवि, हेले ए दुनिया रे मु कहार भी भल करिया पे चेष्टा करिवि नाही। कारण सी जानिनी भल खराब रो महत्व कौन। गोटे लोक जदि भल कार्य करुछि ताहले ताकू कौन मिलुछि, जदि गोटे लोक खराब कार्य करुछि ताकू कौन मिलुछि। आपण माने गोटे कथा बहुत भल भाबरे जानिथिबे, आजिकाली समय रे ना जेउ लोक माने खराब काम करिथांती सेमाने सबुठारु अधिक खुशी रे रहिथांती। जेउ माने सबुठारु अधिक खराब काम करिथांती सेमाने कोन पई खुशी रे रहिथांती, जेउ माने सबुठारु अधिक भल काम करिथांती सेमाने कोन पई सबुठारु अधिक दुख रे रहिथांती। एहार कारण हेउची ना जेतमळे गोटिए लोक खराब काम करिथाए, खराब से काहे करिथाए, खराब तो से करिथाए जो कामटा से खराब करूची से खराब करिबार से जो कर्मर ताकू फल ताकू ता आग जन्म रे मिलिबो। से जो कहू जदि आपण माने कि से खराब करिकिरी भी खुशी रे रहूची, कहार खराब करिकिरी काहाकू असुविधा रे पकई मध्य से बहुत खुशी रे रहूची। से कोन पई खुशी रे रहूची, ता खुशी रे रहिबार कारण हेउची से ता पूर्व जन्म रे ना बहुत भल कार्य करिछि, बहुत भल कर्म करिछि। आपण माने जानिथिबे जेमती गोटे कॉइन, गोटे सिक्कार, गोटे टंकिकिया कॉइन रो जेमती गोटे हेड थाए गोटे टेल थाए, सेमिति जीवन होउची सेमिति। जदि तुमे ए जन्म रे किछि भल कार्य करूछ ना ताहाले तुमे आर जन्म रे निश्चित किछि खराब कार्य करिवो। जदि आर जन्म रे तुमे खराब कार्य करिवो, ये जन्मर जो तुम पुण्य काम करिथाओ ना सेटा तुमे आर जन्म रे पाप बळे भोगिबो, ताको पाप बळे ताको उपभोग करिवो। आ जो आर जन्म रे तुमे जो पापटा करिवो से पापर फल तुमको ता आग जन्म रे मिलिबो। जेतमळे तुमे पुण्य करिवो सेतमळे तुम पापर फल तुमको मिलिबो, जेतमळे तुमे पुण्य करिवो पापर फल मिलिबो। एमिति ही होई थाए हम जीवन। सेति पई आजिका समय रे जे पाप करूछंती से खुशी रे रहउछंती, जे पुण्य करूछंती से दुख रे रहउछंती। एया हेउची आहार कारण। सेथि पई सांग माने जदि जीवन रे खुशी रे रहिबा को चाहुछ ताले पुण्य ही करो, पाप कथा भूली जाओ टोटाली। जे जीवन रे जेते पारुछ पुण्य करि छाल, केबे हेले पाप कर नाही। जीवन रे पाप कले बहुत भोगिबा को पड़ी थाए, बहुत लोक माने छी छाकर करि थांती, बहुत खराब व्यवहार करि थांती, हेले तुमे माने जानि पारि न थाओ, बहुत पाप कार्य करि थाओ जहा द्वारा कि तुमे माने बहुत दुख रे थाओ। सेथि पई सांग माने मु आपण मानकु रिक्वेस्ट करिवि जीवन रे पाप कर नाही, जेते पारुछ पुण्य करि चलो, काहाकू साहाय्य सहयोग कर, दुखी रोगी को साहाय्य कर। जदि गोटे गरीब लोकटे खाइबाकू पाउनी ताकू किछि खाइबाकू दियो, एमती किछि कर, देखिबो जीवन रे बहुत खुशी रे रहिबो। जीवन रे तुमको दुख केही देई परिबे नाही। तुम एमिति तुम जीवन रे तुम पुण्य काम करिवो ना तुम जीवन रे पाप ही पूरा भूली जीवो। धन्यवाद सांग माने, आशा करिबी मोर भिडियोटी आपण मानकू निश्चित भाव में भल लगी। जदि मोर ये भिडियोटी आपण मानकू भल लगी लाइक टे करिवे, सांग मानक मध्य शेयर निश्चित भाव में करिवे। कमेंट बॉक्स रे आपण मानकर मतामत रखिबे। जदि आपण माने आम टॉकिंग ऑल यूट्यूब चैनल प्रथम थर पई आम टॉकिंग ऑल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को ऑल क्लिक करिवे, कारण आम चैनल रे जेबे किछि नुआ मोटिवेशनल वीडियो छड़ा जीवो आपण माने सर्वप्रथम देखि परिबे। धन्यवाद सांग माने। जय जगन्नाथ, जय मां सरला, जय श्री कृष्ण।